ایک تھا گلدارا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے گاؤں کی جو پچھلے 200 سالوں سے ویران پڑا ہے۔ گلدارا کا یہ گاؤں ہانٹیڈ ہے۔ ایک بد دعا کی وجہ سے یہ گاؤں پچھلی کئی صدیوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں یہاں بھوتوں اور جنات کا ڈیرا ہے۔ اس ویرانے میں دفن ہے 200 سال پرانا ایک ایسا راز جس نے 84 گاؤں کو ویران کر دیا۔ یہاں کے 5000 لوگ حیران کن طریقے سے غائب ہو گئے۔ کیا ہوا اس گاؤں کے ساتھ؟ کیوں پڑا ہے یہ 200 سالوں سے ویران؟ کہاں گئے وہ لوگ؟ کیا سچ میں یہاں بھوت رہتے ہیں؟ یہاں مندر میں بھگوان نہیں، گھروں میں انسان نہیں، گھونسلے تو ہیں پر پرندے نہیں، آنگن ہیں پر بچے نہیں، یہاں تو بس خاموشی ہے۔ آخر کیا ہے اس گاؤں کا راز؟ کس کی لگی اس گاؤں کو بد دعا؟ وہ لوگ کہتے ہیں نا، بہت دفعہ آنکھوں کا دیکھا بھی دھوکا ہوتا ہے، لیکن سوچیں کہ اگر آپ کی آنکھوں کے سامنے پورے کا پورا گاؤں ایک ہی رات میں غائب ہو جائے تو آپ اسے کیا دھوکا کہیں گے؟ کچھ ایسا ہی ہوا تھا راجستھان کے ایک گاؤں گلدارا میں۔ اس گاؤں کے راز کو جاننے کے لیے آپ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا۔ تو شروع کرتے ہیں ہم آج کی اپنی ویڈیو۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریشہ، ویلکم ٹو عریشہ ٹی وی۔ دنیا میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جو اپنے اندر کئی راز دفن کیے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بھارت کے راجستھان کے ایک گاؤں گلدارا کی بات کریں تو یہ گاؤں پچھلے 200 سالوں سے ویران پڑا ہے۔ گلدارا کے ہزاروں لوگ اس کو ایک ہی رات میں خالی کر کے چلے گئے، جن کا آج تک کچھ پتہ نہیں چل سکا، اور جاتے جاتے اس گاؤں کو ایک بد دعا دے گئے کہ اب اس گاؤں میں کوئی نہیں بس پائے گا۔ تب سے یہ 100 میٹر کا علاقہ کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اس گاؤں میں اگر کوئی جاتا بھی ہے تو بس گھومنے کے لیے، اور وہ بھی دن کے وقت۔ رات کے سناٹے میں لوگوں کو یہاں ڈر لگتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس گاؤں سے عجیب و غریب آوازیں آتی ہیں، اور کچھ کہتے ہیں یہاں جو ایک بار آیا وہ کبھی واپس نہیں جا سکا۔ گاؤں میں انٹر ہونے کے لیے ایک انٹری گیٹ ہے جس سے گزر کر گاؤں میں داخل ہوتے ہیں۔ اتنے سال گزر جانے کے بعد بھی یہ گاؤں آج تک ویران پڑا ہے، کیونکہ یہاں اب بس بھوت رہتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت 5000 فیملیز تھی جو ایک ہی رات میں اس گاؤں سے چلی گئیں۔ کبھی گلدارا کا یہ گاؤں آباد ہوا کرتا تھا۔ آج جہاں آپ کو یہ کھنڈرات دکھائی دے رہے ہیں، ایک وقت وہ بھی تھا جب یہاں بڑی بڑی حویلیاں ہوا کرتی تھی، جب یہاں بازاروں کی رونق ہوا کرتی تھی، بچوں کے ہنسنے کی آوازیں ہوا کرتی تھی، پائلوں کی جھنکار ہوا کرتی تھی، مندروں میں گھنٹیاں بجا کرتی تھی۔ یہ گاؤں اپنی خوبصورتی کے لیے بھی خاصا مانا جاتا تھا۔ آج یہ گاؤں اگر ویران ہے تو اس کے پیچھے چھپی ہے ایک بے حد حیران کر دینے والی کہانی۔ یہ کہانی جڑی ہے ایک 18 سال کی لڑکی سے۔ تو کہانی کی شروعات کچھ ایسے ہوتی ہے۔ جے پور میں آج سے 200 سال پہلے جب یہاں راجا مہاراجوں کا راج تھا تو یہاں چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے کئی گاؤں رہتے تھے۔ 1291 میں پالی وری براہمن ذات کے 84 گاؤں یہاں بستے تھے۔ ان میں سے ایک گلدارا گاؤں بھی تھا۔ ان لوگوں کے پاس دولت اور اناج کی کمی نہیں تھی۔ 8 صدیوں تک اس گاؤں کے لوگوں نے بہت ترقی کی۔ برہمنوں نے 600 گھروں والے اس گاؤں کو بسایا۔ یہ لوگ کھیتی باڑی کرتے اور مواشی پالتے تھے۔ بڑے بڑے مکان، چوڑے چوڑے راستے اس گاؤں کی خوشحالی کا پتہ دیتے تھے۔ اس گاؤں کا ایک دیوان تھا جس کا نام سلیم سنگھ تھا۔ یہ بہت ہی عیاش
और जालिम किस्म का इंसान था। गांव के लोग इससे बहुत तंग थे। कहते हैं गुलदारा के गांव में 18 साल की एक लड़की रहती थी जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। जब सलीम सिंह ने इसे देखा तो वो इससे शादी करने का ख्वाहिशमंद हुआ। उसे ये लड़की बहुत पसंद आई। उसने बहुत कोशिश की इस लड़की को हासिल करने की। वो हर कीमत पर इस लड़की को हासिल करना चाहता था, पर वो जब नाकाम रहा, इसने गांव के लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। इसने ब्राह्मण के घर अपनी शादी का पैगाम भिजवाया, लेकिन लड़की की फैमिली ने इनकार कर दिया। लड़की के बाप के इनकार से इसको और गुस्सा आया और अब इस दीवान की जिद बन चुकी थी इस लड़की से शादी करने की। और एक दिन इसने लड़की के घर पैगाम भिजवाया कि अगर आने वाली पूर्णमासी की रात अगर इस लड़की को शादी करने के लिए मेरे पास ना भेजा गया तो वो इसे खुद यहाँ से उठाकर ले जाएगा और गांव को बर्बाद करने की भी धमकी दी। वो कहते हैं ना, जब बात इज्जत पर आ जाए तो कोई भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था उस रात भी। गांव वालों ने गांव को छोड़ने का फैसला किया और एक ही रात में ये गांव पूरी तरह खाली हो गया, बल्कि आसपास के 84 गांव भी इनके साथ चले गए और एक ही रात में सब कुछ खत्म हो गया। 84 गांव आंखों से ख्वाब की तरह ओझल हो गए। कहते हैं इन 5000 फैमिलीज का आज तक कुछ पता नहीं चल सका। वो लोग कहाँ गए कोई नहीं जानता है। ऐसा माना जाता है कि इन लोगों ने जाते वक्त ये बददुआ दी थी कि इस गांव में आज के बाद कोई नहीं बच सकेगा। अगर किसी ने यहाँ पर रहने की कोशिश की वो बर्बाद हो जाएगा। यहाँ पर उसको सिर्फ दुख ही मिलेगा, कभी सुख हासिल नहीं कर सकेगा। और एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अब यहाँ कोई नहीं रहता है। यहाँ के टूटे मकानों को देखकर इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ सदियों से कोई नहीं आया। गांव के लोगों ने घरों में सुरंगें बना रखी थी और ये लोग इन रास्तों से ही निकल कर गए थे, लेकिन गए कहाँ ये आज तक एक राज ही है। बात ये नहीं कि यहाँ पर दूसरे लोग रहने के लिए नहीं आए। बहुत से लोग दूसरी जगहों से यहाँ पर रहने के लिए आए, यहाँ पर आबाद होने की कोशिश की, पर उनके साथ भी कोई ना कोई हादसा हो जाता। इनमें से कुछ लोग तो मर जाते और कुछ हैरत अंगेज तौर पर गायब हो जाते। कहा जाता है इस गांव में जो कोई भी गाड़ी पर आता है तो गाड़ी के शीशों पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान बन जाते हैं। तब के लोगों ने इन मकानात को ऐसा बनाया था कि रेगिस्तान की सख्त गर्मी में भी इन घरों में ठंडक का एहसास हो। इनको ऐसा बनाया था कि हवाएं अंदर तक जाएं। यहाँ के तमाम घर चिरोकों के जरिए आपस में जोड़े गए थे ताकि एक घर से दूसरे घर तक बात आसानी से पहुंचाई जा सके। घरों के अंदर सीढ़ियाँ और पानी के कुएं भी थे। कहा जाता है जब टूरिस्ट यहाँ आते हैं आज भी इनको यहाँ औरतों की बातें करने की आवाजें आती हैं, उनकी चूड़ियों और पायोलों की आवाजें आती हैं और उनको ऐसा लगता है जैसे उनके साथ कोई चल रहा हो। बहुत से साए इस गांव में चलते फिरते नजर आते हैं। ज्यादातर लोग दिन के वक्त इस गांव में जाते हैं और रात होने से पहले वापस आ जाते हैं। कहा जाता है उन 5000 फैमिलीज की रूहें आज भी इस गांव में बसती हैं, जो किसी को भी इस जगह पर रहने की इजाजत नहीं देती हैं। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है इस गांव के बारे में? क्या वहाँ वाकई ही जिन्नात का बसेरा है या भी ये कहानियाँ हैं? और वो 5000 फैमिलीज आखिर कहाँ गई? अपने ख्यालात का इजहार हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज।